अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूदी कर्ज लेने से तौबा। सवाल किया गया है, मेरे माली हालात बहुत सख्त हुए तो मैंने मजबूरन बैंक से कर्जा लिया क्योंकि मैं अपनी शादी के लिए फ़्लैट तैयार करना चाहता था। ये इल्म में रहे कि इस फ्लैट में कोई अदना सी भी फजूल खर्ची नहीं। ये फ्लैट बहुत ही छोटा है। मैं मुदर्रिस हूँ, मेरी तनख्वाह बैंक मुंतकिल हो चुकी है जिसमें से हर माह कुछ न कुछ रकम काटी जाती है जिसका दौरानिया 5 बरस है, हत्ता कि कर्ज ख़त्म हो जाए। इस वक्त 2.5 बरस हो चुके हैं। मैंने पुख्ता इरादा किया है कि बैंक जाकर इस कर्ज को बंद कर दूं, क्योंकि जो हादसा भी मेरे साथ होता है मैं महसूस करता हूं कि ये सब कुछ इस कर्ज की वजह से हुआ है। लेकिन मुझ पर यह मुनकशिफ हुआ है कि अदायगी वाली रकम मेरी ताकत से बाहर है। इस पर मजीद ये कि इस बरस मैंने अपनी बीवी और बेटे बेटी के साथ उम्रा करने की नीयत कर रखी है, तो क्या मेरे लिए अपने बेटे की शिफायाबी की उम्मीद रखते हुए उम्रा करना जायज़ है और मैं वापस आकर आइंदा 11वें महीने में इंशाअल्लाह कर्ज की अदायगी कर दूंगा, या मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। बैंक या कहीं और से सूदी कर्ज लेना जायज़ नहीं, चाहे अपनी शादी के लिए घर की तैयारी करना ही मकसूद हो, क्योंकि सूद की हुर्मत में यकीनी और मुअक्कद तहरीम वारिद है और इस पर शदीद किस्म की वाईद भी सुनाई गई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा और डर इख्तियार करो और जो सूद बाकी है उसे छोड़ दो, अगर तुम सच्चे और पक्के मोमिन हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके रसूल के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुम तौबा कर लो तो असल माल तुम्हारे ही हैं, ना तो तुम खुद जुल्म करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 278 ता 279। और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम में जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने और सूद खिलाने और सूद लिखने और सूद के दोनों गवाहों पर लानत फरमाई है और कहा कि ये सब बराबर हैं। रेफरेंस के लिए देखिए सही मुस्लिम हदीस नंबर 1598। इब्ने क़ुदामा रहमहुल्लाह कहते हैं, हर वो कर्ज जिसमें ज़्यादा लेने की शर्त रखी गई हो वो बग़ैर किसी इख्तिलाफ के हराम है। इब्ने मुंज़िर रहमहुल्लाह कहते हैं, वो सब इस पर जमा है कि जब उधार देने वाला उधार लेने वाले पर ज़्यादा या हदिया की शर्त रखे और इस शर्त पर उसे उधार दे तो उस पर ज़्यादा लेना सूद होगा। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुग़नी लिब्ने क़ुदामा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 436। जिस शख्स ने भी सूद पर कर्ज लिया हो उस पर वाजिब है कि वो अल्लाह के सामने उसकी तौबा करते हुए जो कुछ हो चुका उस पर नदामत करे और पुख्ता आज़म करे कि आइंदा इस अजीम गुनाह और ख़तरनाक जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेगा, जिसमें बहुत शदीद किस्म की वाईद सुनाई गई है जो किसी और गुनाह के मुताल्लिक नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें आफियत से नवाजे। फिर शरई तौर पर आपके लिए असल माल की अदायगी लाजिम है, लेकिन इस पर जो ज़्यादा रकम ली जा रही है वो हराम है। आप पर उसकी अदायगी लाजिम नहीं और कर्ज देने वाले शख्स के लिए ज़्यादा रकम लेनी जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। और अगर तुम तौबा कर लो तो असल माल तुम्हारे ही हैं, ना तो तुम जुल्म करो और ना ही तुम पर जुल्म किया जाए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 279। लेकिन अगर आपको नुकसान और ज़रर पहुँचने का ख़दशा हो और आपसे ये फ़ायदा अदा न करने की बाज़ पुरस होने का डर हो तो आप इसकी अदायगी कर दें और इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ तौबा करें और इस अजीम बुराई से कराहत भी करें। शेख सालेह अल फौज़ान रहमहुल्लाह से सवाल किया गया, मैंने एक दोस्त से मिस्री सिक्के इस शर्त पर लिए कि 1 बरस के बाद उसे 150 वापस करूँगा, और जब अदायगी का वक़्त आया तो मैंने उसे 100 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन वो मुद्दत के एवज़ में 50 ज़्यादा लेने पर मुसिर रहा, तो इस ज़्यादा का हुक्म क्या है और अगर ये सूद में शामिल होता है तो क्या मैं गुनहगार हूँ और मैं इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकता हूँ? ये इल्म में रहे कि मैंने जो रकम उससे बतौर कर्ज ली थी वो मेरे माल के साथ मिल चुकी है, अब मुझे क्या करना होगा? तो शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूद हराम किया है और इस पर शदीद किस्म की वाईद सुनाई है। चुनांचे फरमाने वाली ताला है,
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور ڈر اختیار کرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچے اور پکے مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 تا 279۔ اور پھر سود کئی اقسام کا ہوتا ہے، آپ نے سوال میں جو بیان کیا ہے وہ بھی انہی اقسام میں سے ایک قسم ہے، وہ یہ کہ فائدہ کے ساتھ قرض لینا، کیونکہ شرعی قرض تو قرض حسنہ ہے جو آپ اپنے مسلمان بھائی کو دیں تاکہ وہ اس رقم سے مستفید ہو اور پھر اتنی ہی رقم آپ کو واپس کرے۔ اس میں نہ تو کسی قسم کی کمی اور نہ ہی زیادتی کی کوئی شرط ہو، یہ قرض حسنہ ہوتا ہے۔ لیکن جو قرض نفع لائے یا جس قرض کے پیچھے زیادہ لینے کا مقصد ہو تو وہ کتاب و سنت اور مسلمانوں کے اجماع کے مطابق حرام ہے، اور ایسا کرنے والے کو شدید قسم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو واجب یہی ہے کہ جتنی رقم لی گئی تھی وہی واپس کی جائے، لیکن وہ زیادہ رقم جس کی شرط لگائی گئی ہے اور آپ سے لی گئی ہے وہ سود اور حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے، سود کھلانے اور سود لکھنے اور اسی طرح سود پر گواہی دینے والے پر لعنت کی ہے۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو سود لیتا ہے، اور ان میں سے جس نے بھی سود کھانے پر معاونت کی اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو آپ نے جو کام کیا ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں توبہ کریں، اور اس پر یہ لازم آتا ہے کہ جو رقم اس نے آپ سے زیادہ حاصل کی ہے اسے واپس کر دے، کیونکہ اس کے لیے یہ زیادہ رقم لینا حلال نہیں اور آپ نے بھی اسے زیادہ رقم دے کر حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ پر واجب یہ تھا کہ آپ اسے یہ زیادہ رقم دینے سے باز رہتے۔ آپ دونوں نے جو کام کیا ہے وہ صریحاً سود ہے۔ آپ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتے ہوئے آئندہ ایسا لین دین کرنے سے باز رہنے کا عزم کریں، اور دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس نے جو زیادہ رقم لی ہے وہ واپس کر دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنتقى من فتاوی الشیخ الفوزان، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210۔ آپ یہ جان لیں کہ آپ جتنی بھی جلدی اس قرض سے چھٹکارا حاصل کر لیں آپ کے لیے بہتر اور اچھا ہے، تاکہ آپ سود کے گناہ اور اس کے اثرات سے محفوظ ہو کر ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اس لیے آپ کے لیے اولا اور بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی ادائیگی میں جلدی کریں، اور جو رقم عمرہ پر خرچ کرنی ہے اس میں سے اس قرض کی ادائیگی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو شفا یابی سے نوازے اور آپ کی تکلیف اور پریشانی دور فرمائے اور آپ کو حرام سے بچا کر حلال نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 60185۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔